Kwa majina naitwa Jeff Wilson Mwangi, mjumbe wa ward hii ya Menengai, na siku ya leo tuko hapa kwa mambo ambayo ilitokea siku ya jana katika hii shule ambayo inaitwa Teachers Comprehensive School, ambapo maji siku ya jana iliweza kutoka kule milimani kule Kirema na Menengai ikakuja katika hii shule, na kulikuwa na janga kumbwa kwa vile siku ya jana maji iliteremka ikakuja ikajaa katika madarasa, ikajaa katika uwanja, na hata watoto siku ya jana walikuwa na bebwa na wazazi wao kwa migongo. Jambo ambalo linatusumbua ni ya kwamba hili jambo tumekuwa tukilisema, na mkijua ya kwamba ni juzi tu mtoto alibebwa na maji upande ule mwingine wa Menengai, na sasa serikali sijui inangojea nini mpaka kisa kingine kama hicho kitokee. Tunataka kukachifu sana KENHA na KERA kwa vile wao ndio wameweka maji kutoka barabara ya Nyahururu highway, wakaweka maji yote wakairekeza katika shule na estate zetu hapa Teachers. Siku ya jana watu hawakulala, maji ilikuwa imejaa kwa manyumba, maji ilijaa katika hii shule, watoto hawangeweza kutoka kwa madarasa. Sisi tunaambia serikali hakuna haja kugojea mpaka maafa yatokee. Ni vyema wakuje waweze kufunga hiyo maji ambayo imetoka kule juu. KENHA watoe hizo culverts zote ambazo wamerekeza katika shule. Ni aibu kubwa kuona engineers wa KENHA waliweza kujenga hiyo barabara wakaelekeza maji yote kwa shule. Kwa hivyo tunawasihi ya kwamba kuanzia leo KENHA ikuje irekebishe hiyo barabara, irekebishe hizo culverts zote, maji waielekeze kwa barabara yao, waipeleke huko lake. Kwa vile watu wetu wanaumia, mpaka vioo za shule zimebomoka. Watoto hawezi soma tukiwa na hili janga. Na ili tuweze kuzuia maafa, tafadhali serikali uje kwa haraka, county government ikuje isaidiane na KERA ili waweze kuzuia hii flood water ambayo inakuja katika hii shule. Maji hii ambayo mnaona ambayo imekuja katika hii shule imetoka kutoka kule milimani Kirema, ingine inatoka Kagoto, ingine inatoka Moronyo. Hii maji yote imeletwa hapa kwetu Teachers. Nayo inakuta ya kwamba zile drainage ambazo tumetengeneza ni kidogo, haiwezi hold hiyo maji. Unakuta ya kwamba hiyo maji ina spill over, inaingia katika manyumba. Tunataka kuuliza county government, national government waweze kushikana ili iweze kuondoa hii maji yote ambayo imeletwa upande huu. Kwa hivyo tunaomba mkiona watoto hawa wote, hatuwezi taka kuwaingiza katika janga, tunataka tuwaweke wakiwa katika hali ambayo hawataingia katika maafa. Mimi kwa majina naitwa Karanja, mimi ni MCA wa Naivasha East, na pia tunahusika tukiwa assembly, tunashirikiana kwa sababu hii county ni yetu sisi zote. Lakini leo tumeitwa na Jeff tuje kwa hii shule kwa sababu serikali anda KERA na KENHA ni watu ambao, na sijui kwa nini tunakuwa na watu wa weather wanatabiri, wanasema kutanyesha. Wakisema kunanyesha ni mkulima akatayarishe shamba, mtu ambaye ni wa barabara atengeneze drainage. Lakini kama ninawavio huwa anasema kila siku Kenya, akili ya Kenya in terms of governance inakuwa na shida. In terms of kuangalia mambo na kupanga disaster management kunakuwa na shida. Kwa county tunakuwa na department ya disaster management. Kwa government tunakuwa na department ya disaster management. Sasa kabla hata mambo haijafanyika, jana mvua imenyesha, umeona madarasa yakajaa, maji ikakuja hapa. Sasa unashidwa. Mwalimu, nimeambiwa mwalimu amepiga paka kwa wao wakubwa wao. Lakini kwa sababu hakuna mtoto amekufa, waje walie crocodile tears hapa hawezi kuja. Lakini wacha mtoto wakufe, uone vile watakuja hapa wakiomba hapa wakisema wanaomba. Unaomba Mungu gani na amekuambia unaona kunanyesha? Umeona watoto ni wadogo hapa, kuna watoto wa ECD, choo ziko pale, maji imejaa kila pahali, lakini unaona ya kwamba hakuna mtu, hata walimu wakipiga kelele hapa, mheshimiwa ndiye huyu amekuja kupiga kelele. Sasa unashindwa, what is the psychology na akili ya viongozi ambao tuko nao? Unaambia ya kwamba hii inatakana kuangaliwa na national government. Where is the national government? Lakini wakati mtoto atakufa hapa,
Ile statement utaona zikirukaruka hapa, utashangaa. Na ndiposa tunaambia serikali ya kwamba kuanzia ya county kuendelea, ya kwamba hii mitaro ambayo Kenya hailiweka na kwa hii barabara siwaweke drainage. Na Kenya ina shida. Kenya ina shida kubwa sana. Utasikia pesa zimekuliwa. Na badala ya kuweka drainage, iunganishe hii mtaro, iweko maji inapita under the kwa caravats. Caravats iweko kubwa. Maji inakuja inapita chini, inaenda kwa ziwa. Sasa hapa maji nimesikia ya mlima ya kutoka huko, mkutano ya maji ni kwa shule. Na wale wameonyeshelea maji kwa shule ni watu ambao wamesoma na ni mainjinia. Sasa unashindwa, kwani akili zao zinakuliwa na mchwa? Mtoto wakati atakufa hapa ndio taona sasa Kenya nini wote wanakuja hapa. Usikie president amesema ya kwamba anatuma rabirabi. Unatuma rabi, umegoja kutuma rabirabi. So wewe tunaambia president, abia idara zako zifanye kazi. Kuna watu wanasema ya kwamba ati wao hawezi fanya kazi kabla hawajaambiwa na rais. Na uliona hata bunge walituagushia award fund. Akili zenu kwa sababu mnasema mna akili, simulete akili hapa. Ndiposa tunauliza Ministry of Education. Kwa sababu Ministry of Education inaongozwa na huyu sijui anaitwa Igaba. Ndiposa tulisema watu ambao wanatakikana kuweko kwa Ministry of Education ni watu ambao wamekuwa walimu. Sasa unaambia mtu ambaye hata sijui waliokotwa wapi. Na hivyo ndivyo tunasema. Mtu anaona watoto ni wadogo. Akuji walimu wamepiga kelele mpaka mheshimiwa ndiye anakuja. Lakini mtoto akifariki hapa utasikia mwalimu mkuu amepigwa transfer, mwalimu mkuu. Alafu wakati huo mambo ikitokea hivi, Marara adike ndio hiyo serikali ikisema inaibisha, unaibisha na umejiaibisha. So that's what we are telling the government. Mvua inanyesha, that's why idara hizo zote waambie wale watu wapeleke maji kwa ziwa. Kwa sababu hiyo maji yote zinatakikana kwenda kwa ziwa, na tunajua unaleta maji kwa shule ifanye nini, na watu wakikufa unaanza kurukaruka hapa. Kwa hivyo tunasema ya kwamba Ministry Disaster Management ya Nakuru County wanatakikana kuwa hapa. Ninasikia hapa ati tuna manager ya seti. Sasa ni seti gani ambayo hata iwezi manage? Ama kama serikali mnashindwa kufanya hivi, so mnunue boat, mletee watoto, museme school modified boat za kuogelea katika teachers. Kama mnajidwa, hiyo ndio mnaweza fanya, kwa sababu hakuna kitu kingine mnafikiria. So na wamekoja mtu hapa jaga ifanyike wakule pesa. Sasa waweze kuitisha pesa kwa serikali, zile zitabaki wakule. That is the problem that we are having. So mimi tumekuja hapa tunaambia serikali msigoje maafa ili muanze kuonekana kwa runinga ati sasa ati hata mumeanza kumanage counseling ya wazazi. Hiyo upuzi ndio tunasema hakuna. Sasa na alafu hapo ndio mnaanza kuvuta walimu. So mimi yangu ni kusema ya kwamba can the government use the head politically to manage a disaster, and that's why there is a disaster management. Mnagoja disaster ili mumanage, mupate pesa mukule mushibe. So that's what we are saying, the government must take action izuie maji. Umeona hata kuna watoto ambao ni disabled. Sasa mtoto, umesikia jana wazazi ndio walikuja kubeba watoto. Umesikia jana mheshimiwa anasema ati hata alitafuta tiga ije ibebe watoto. Sasa hii Kenya, I always say that Kenya is a theater of the absurd. It is a comical country, and that's why hata kwa serikali sasa governor yuko hapa. Kama na watoto wako unaweza wataka waogelee kwa maji na si swimming pool. So let us use our brains. Mimi kama MCA Unajua nimesikia watu wengine wakisema ati MCA tayari umesikia president alibeba pesa. Si mmesikia president alibeba pesa zote za barabara. Akabeba hizo pesa za barabara ndizo zilikuwa zinatengeneza drainage. Kwa hivyo tukipata jambo wazazi wanatakana kuambia president akuje sasa teachers. So tunasema ya kwamba county government ambayo iko na disaster management inatakana kuangalia mambo ambayo ni ya barabara za kimtaa. Hii ni national, hii barabara ni ya national. Shule yenyewe it is under the national government. Na tunaambia kwa CDF inafanya. Si walikataa kutuwekea award fund. Kwa nini? So what we are telling the government. And that's why tunasema hii uongozi wote inatakikana kuwa na mshikamano. Lakini unaona wanasema sasa hapa mtoto akifanya jambo utasikia MCA ati anaambiwa, na hapa hii ni national government school. Ile barabara ni ya national government. Maji yenyewe ni ya national government. Can the national government contain its water? Iache kuleta shida kwa watoto wa ECD. Tunaambia serikali contain your waters. Wakati watu wameenda, wakati maji inaenda huko kwa lake, mtu anaenda kufanya fisha, si mnaua.
si mumeua Bulaya na mumeua wale wengine. Kwa hivyo kabla hii maji haijaenda kule muweze kuua, wacha hiyo maji isiue watoto hapa ili mupate pahali ya kupelekaga makesi. Kwa majina naitwa Joseph Munyiri, former deputy mayor hapa Nakuru town. Na mimi ni mkaaji wa hii ward ya Menengai. Tunaomba tu tafadhali, hii ni shule ya msingi ambaye watoto wa chekechea ndio wale wadogo kabisa katika hii shule. Na mtoto hata maji imepita karai moja, huyo mtoto hawezi weza kupita. Na ukiangalia ile mtaro iko hapa, ile maji inaletwa hapa. Kama mwalimu mwenyewe hawezi kufuka, huyo mtoto atafuka namna gani? Kutoka darasa moja kwenda darasa ile ingine mpaka huyo mtoto abebwe. Na maafa yenye ikitokea hapa, kama maafa ingine ilitokea pale pande ile ingine ya Menengai, mtoto aliweza kuaga, na ni mambo ya maji kama haya. So tunaomba tafadhalini, wakubwa wetu kujeni muweze kutusaidia, manake mkiachilia MCA mmoja tafadhali, MCA tu mmoja ndiye mumeachilia ambaye ni wa Jeff. Tuko na MP, tuko na senator, tuko na governor. Tafadhali tunawaomba nyinyi nyote kujeni muweze kusaidia huyu MCA, manake amefanya kazi ya kufungua drainage hizi zingine zote. Yenye imemletea tatizo ni hii, na hiyo tatizo si ya yeye peke yake, sisi wazazi, manake maji inatukuta mpaka kwa manyumba. Watoto wenyewe imewakuta kwa shule. Kwetu kuzuri ni wapi? Hii maji ikienda kwa lake bado ni shida, sababu tukienda kutega samaki huko mnataka namna gani? Tafadhalini tunawaomba kujeni muweze kutusaidia, manake hii maji karafat zenye zimewekwa pale barabara ya kwenda Nyahururu, hiyo ndio tatizo kubwa. Manake imewekwa lakini haionyeshwi kwenye inaelekea. Onyeshereni maji mkondo. Tunaambia kwa maji ufuata mkondo, si ifuate mkondo ikielekea lake. Kwani shule ndio lake? Jameni tunaomba. Asanteni. Naitwa Jedida Wanjiro, mimi ni mkazi wa Teachers, naishi Lower Teachers. Na tumekuja hapa leo kusupport MCA wa Jeff kwa hii issue ya storm water. Na ningependa kusema hii issue haijaanza hata jana peke yake, hata last year tumekuwa na the same issue. Na nakumbuka hata last week kuna wakati mvua ilinyesha kubwa sana. Ile siku ambayo mtoto wa Lenana Primary School aliaga, mimi personally ilibidi niwache shughuli zangu, nikavaa gumboot, nikachukua umbrella kukuja kutafuta watoto wangu kwa sababu walikuwa wameshindwa kuvuka. Niko na watoto wawili hapa, mimi ni mzazi hapa. Walikuwa wameshindwa kuvuka barabara na kukuja nyumbani, ilibidi nije 6:30 kuwatafuta. Na nikaona kweli hiyo ni issue mbaya kwa sababu barabara zilikuwa zimejaa maji, drainage zote, kila mahali kumejaa maji na ujui mahali unapita. It is even risky for an adult, hata si mtoto tu. Na pia hiyo issue ya jana watoto wangu waliniambia vile ilikuwa hapa shuleni, na pia nikakuja kuwatafuta ili niweze kuwafikisha nyumbani. So ningetaka tu kusupport hii issue, kuambia Kenha Nakura and all other authorities, national government, governor, MP Gekaria, tafadhalini tunaomba tu hii issue ikuwe solved. Haya maji mjue mahali yataelekezwa, na hata kama yataendelea kuelekezwa huku kwetu, tuwe na proper drainage system. Mahali ambapo maji yatapita vizuri, hizo drainage mtuwekee culverts, na ningeomba pia zifunikwe juu ili isikuwe riski. Unaweza kuwa umeweka culvert lakini mtaro wenyewe pia ni riski kupitia. I hope sauti yetu itasikika. Tuko wachache lakini I hope hii sauti itafikia the relevant authorities. MC wetu kweli kusema kweli anajaribu sana, kwa sababu kama saa hizi mmeona amejaribu kupanua hizo drainage, wamedeepen. So maji hata yakikuja mengi angalau si vile ingekuwa kama zingekuwa ziko chini, ziko juu. So at least anajaribu, na ile pesa kidogo maybe anapata. Siwezi sema ati ameshindwa, anajaribu. Hama retwa jitagwo wa Jeff Wilson Mwangi, mujumbe wa ward ino ya Menengai Nakuru Town East. No muthe tukete haha ni undu wa thina uria tuonete thukuru-ini uyu witu wa Teachers Comprehensive, tondu muthenya wa ira mbura iria yothe raurire mai mothe makuma kirima Kagoto nginya kuria Murunyu na Ndunduri, mai mothe mararehwo guku gwitu Teachers. Na undu uria wa kumakania ni ati muthenya wa ira ciana itinahota nginya kuma irathi, cirakuagwo ni aciari ao na migongo. Na no juzi turonire mai maya makuite mwana mwena uyu wa Milimani o wodi ino itu. Ni turenda kuuria Kenha na Kera manyitane na county government moke matwehererie mai maya, tondu nio mathondekire barabara
makirehe contractor agĩũka agĩkĩra culvert ciothe ikĩroria maĩ thukuru na estate-inĩ citũ. Rĩu tũrenda kũmworia na njĩra ya gĩtĩo na through governor witũ Susan Kĩhĩka, maĩ maya marehetwo gũkũ moke manyitane 3 departments, moke matwehererie maĩ maya, ona tũthondekete barabara citũ, ona tũthambĩtie drainage. Wĩra ũyũ tũrona ũrĩa wa tũhũ tondũ maĩ maya mothe marehetwo gũkũ, na nĩ mũrona cukuru ĩno nĩ cukuru ĩna ciana nyingĩ, ciana hakuhĩ 2,000, no rĩrĩa tũrĩona mwana ũmwe witũ nĩ anyua maĩ, ũrĩona thirikari yothe yũkĩte haha. Nĩkĩo tũrenda kũria thirikari, gaka nĩ kahinda karĩa kega, moke matũteithie mahinge maĩ macio, culvert icio ciothe irehete maĩ thukuru ĩno through kiti, maĩ macio mahingwo, matwarĩre maĩ barabara-inĩ yao, nĩgetha matware kũrĩa lake, nĩgetha ciana citũ itikae gũkua nĩ ũndũ wa maĩ maya. Hamaretwo niĩ njĩtagwo Karanja, na tũkire haha tondũ mheshimiwa wa Jeff nĩ atwĩtire twana MCAs, na tũkire tondũ maĩ mothe makuma kĩrĩma Kagoto na Kĩnĩta maretirwo mũcemanio wa aciari cukuru. Rĩu maĩ maraihũrire gũkũ, maraihũra irathi, aciari mararemwo nginya ciana iragĩragwo nĩ aciari, na hĩndĩ ĩyo rĩ maĩ mokĩte cukuru, na mũndũ ũrĩa ũratũma maĩ moke cukuru nĩ injinia mũgima. Monereirie maĩ ma barabara makamonereria cukuru, ũkarigwo atĩrĩrĩ, na nĩkĩo njugaga rĩngĩ ona andũ angĩ atĩ gakiri gwĩciria Kenya gwĩciria ĩkoragwo ĩ hinya mũno. Ũrona andũ atĩ matirĩ mwana angĩkua gũkũ rĩ, thirikari ng'ima kumana gũkũ, Ministry of Education mokĩte gũkũ marehetwo nĩ ndege magwage gũkũ, ithuĩ tũtirenda kuona ndege cianyu. Can you contain the water? Maĩ maya maroka rĩ nĩ moyo mekĩrĩrwo drainage njega, mekĩrĩrwo makarabati magere underground, matwarwo rĩ Nakuru. Rĩu ũrarigwo atĩrĩrĩ, tondũ aya nĩ maronereirie maĩ gũkũ rĩ, maĩ rĩ nĩ marathoma CBC, eno nginya mũraremwo nĩ kũmĩta mara nĩ CBE mara nĩ CBC, rĩu maĩ marokire gũthoma gũkũ, kana mũrarehe maĩ nĩgetha mũrehe tũtarũ ciana igĩthome CBC ya tũtarũ, kana mũrenda gũthondeka swimming pool. Thirikari nĩ ĩtige ũrimũ, na nĩguo njugaga always ũrimũ nĩ atĩrĩrĩ, mwana atakuĩte thirikari ndĩngĩka atĩa. Rĩu aciari nĩ mararamikire, mau nĩ makarabati maronereria maĩ haha, na nĩ ũramenya maĩ maya rĩ njĩra yamo nĩ yũĩkaine ũrĩa mathiaga rĩki. Koguo nĩguo tũroria thirikari na county government, tondũ wĩna disaster management, governor ciana nĩ igũkua gũkũ, na ciana ciakua nĩguo andũ megũka atĩ ciana ireke. Hĩndĩ ĩyo mwana angĩkua gũkũ nginya arimũ nĩ megũbutwo, head teacher ndarahũthĩra mũtu, na rĩu ahũrĩte thimũ akahũrĩra arĩa angĩ. Ĩno rĩ tũrerwo atĩ Nakuru is a city, nĩ city ĩtarahota kũ-maintain drainage, nĩ city ĩrĩkũ ĩno rĩu? City ĩno maĩ maraihũra kila handũ, street gũtirĩ handũ hatarĩ. Ũguo rĩ okorwo nyamũ nĩ yatuo city, can it maintain the city status? Na andũ arĩa marekĩrwo manage city, can they transform their mental cognitive mentality into a city management? Tondũ ũrimũ ũrĩa twĩ naguo tũnengeraga quacks, tũkanengera pedestrians maranike city, mũndũ ũtarĩ na akiri nĩo maranengerwo gũkũ, mũndũ ũtarĩ wana manage disaster nĩo aranengerwo gũkũ nĩ ũndũ wa kũ-balance political equation. Nĩguo tũraiga atĩrĩrĩ, rekeni tweherie incompetency, rekeni tweherie ũrimũ, na rekeni tũtige gweterera mwana akuĩ tũke tũrĩre maithori ma mamba gũkũ. Ũngĩona gũkũ mwana angĩkua, ũngĩona ũrĩa atumia mangĩrerithia gũkũ makiugaga atĩ nĩ wathurirwo rĩu wĩha, atumia ciothe tũrerwo andũ nĩ matigio ũrimũ. Marĩtwa njĩtagwo Joseph Munyĩrĩ, niĩ nĩ niĩ councillor ũrĩa wambĩrĩirie gũkũ mbere ya MCA mokĩte, na no niĩ deputy mayor wa Naikuru, na ndĩ mũikari wa itũra rĩrĩ, na cukuru ĩno nĩ cukuru ĩrĩa tũrehaga ciana citũ tondũ tũrĩ aikari a area ĩno, na thĩna ũrĩa twĩ naguo mũnene thĩinĩ wa cukuru ĩno nĩ barabara ĩno ya gũthiĩ Nyahururu, tondũ maĩ maumaga kũrĩa kĩrĩma, na kĩrĩma gĩkoragwo kĩhana ihiga, ihiga nĩ ta ibati, maĩ mothe magaikũrũka, marĩkia gũikũrũka andũ a Keniha makonereria maĩ macio mwena wa kĩanda, na nĩmo mokĩte nginya cukuru-inĩ ĩno, tondũ cukuru ĩno nĩyo ĩ hakuhĩ na barabara ĩyo. Rĩu tũkoria atĩrĩrĩ, maĩ maya moka gũkũ rĩ, na Keniha nĩ mainjinia marĩa manene tũĩ, tiga rĩu a county rĩ, arĩa manene ya national government rĩ, gĩtũmi gĩa kuonereria maĩ mwena wa kĩanda rĩ, aikari a itũra rĩrĩ na ciana ciao gũtirĩ ũrahota gũteithia ũngĩ, tondũ mũciari akiuma nyũmba nĩ maĩ, agĩũka cukuru kũgĩra mwana nĩ maĩ, akĩinũka akuĩte mwana nĩ maĩ, maragwo othe maĩ-inĩ, nĩ ta swimming pool, mũthuri na mwana na mũtumia othe maĩ-inĩ. Rĩu tũrahoya atĩrĩrĩ, MCA witũ nĩ ageretie mũno, tondũ nĩ ahingũrĩte drainage ciothe
iria ciĩ gũkũ wodi ĩno no maĩ marĩa mararutwo kũrĩa nĩ Ken hekarehe gũkũ rĩ ona drainage ĩyo yothe ahingũrĩte rĩ gũtirĩ ũndũ kũrahota gwĩkĩka tondũ maĩ maroka na mahiga magoka na tĩri makablock twahoya tafadhali atongoria aitũ arĩa twacagũrire ũkai mũtũteithie mwarekereria mwana ũmwe akĩrĩndĩ wa Jeff atwĩkire kĩ mwana ũmwe nĩ mbogo tafadhali MP witũ Bwana Gĩkaria Senator witũ tafadhali umĩra kũrĩ ũrĩ ũka gavana witũ ũka tafadhali twana nĩ tũrĩkĩtie kuonga rĩu ũka rĩu kũruta wĩra twetereire tafadhali tũtirĩ ũndũ ũngĩ tũrahoya nĩ mũtũteithie tondũ Ngai nĩ atũrathimĩte na mbura nĩyo tũhũnagia tũtingĩkacibu mbura no rĩrĩ ithuĩ twĩna hakiri rĩ tũti contain maĩ maya tafadhalini asanteni sana asanteni sana nĩ wega mũno andũ a media twĩ haha taikaria Menengai hamari twanjĩtagwo John Muthoni niĩ ndĩ opinion leader thĩinĩ wa Nakuru East na Menengai ndĩ mũikari wa Menengai nĩ tũkĩte haha nĩ ũndũ wa mathĩna marĩa twĩna thĩinĩ wa Menengai wa mbere njũria andũ a Keniha nĩ monereirie maĩ cukuru tondũ monereirie cukuru ya Kiti magicoka makirehera mutaro thĩinĩ wa cukuru ya ĩno itũ ya primary na maĩ nĩ marathumbũra ciana citũ mũno nĩ tondũ ona mĩtaro ĩrĩa mekĩrire nĩ mĩtaro ĩna mathĩna ĩngĩrehe ona mĩrimũ thĩinĩ wa ciana citũ tũria andũ a Keniha mokire matige kũnyua cai ofici matige mĩcemanio ya mahoteli moke ground mone ũrĩa kũhana ũrĩa ciana citũ irathiĩ marĩhagwo na mbeca cia mũingĩ na mbeca ici cia mũingĩ ti cia kũrĩa tu mandathi hoteli nĩ moke marutithie mbeca cia mũingĩ wĩra ũrĩa ciagĩrĩire gũthondekera ciana citũ drainage ĩno yagĩrĩirwo nĩ gũkorwo nginya ĩgunĩke igũrũ nĩgetha mwana witũ ndakanateng'ere agwe haha aunĩke magũrũ no rĩu ĩtigĩtwo oro ũguo na gũtirĩ mũndũ ũramaka nĩ moumĩre moke matigane na mathamosi ma cai tondũ rĩu kĩrĩa mekaga no gũteng'erania na mathamosi ma cai wabici maumĩre moke mathondeke drainage na nĩgetha monererie maĩ maya iria-inĩ kũrĩa magĩrĩire nĩ tondũ wona marega gwĩka ũguo ithuĩ nĩ tũkũmobilize andũ aitũ tũhinge bara basi angĩkorwo ĩyo nĩyo ruga ĩrĩa mekũigua tũhinge bara nĩgetha wĩra ũyũ ũrutĩke na tũtikwenda gũkinya hau tondũ nĩ tũrĩ na andũ nĩ ciana citũ tũthomithĩtie na magakorwo makĩona mawĩra macio nĩ marutĩre raia wĩra ũrĩa wagĩrĩire na atongoria arĩa twĩnao othe nĩ manyitane ĩkorwo ĩrĩ responsibility ya kila mũndũ ya gũteithania na mheshimiwa witũ wa Jeff na nĩgetha mahote kũnina thĩna city manager oke gũkũ one mathĩna marĩa mekuo ofici ya disaster yũke one mathĩna marĩa mekuo na nĩgetha mahote gũikara thĩ manyitithanie meciria mathondeke area ĩno itũ thengiũ mũno